Boarding na. Boarding na. Uy, nalagi mo duha. Ay, padong. Oh my God, where are you going? Uy. Hey, man. Oh my God. Oh, balik na po ni. Boarding na ni. Here is a Plaridel Port. We're going back to Siquijor. This is the end time na mga doon na po ni Siquijor kay nanapoy reunion mahitabo para sa Pakaratlan. Kuyog si Jana. I'm not Pakarat. Eh. So, daghang mga pasahero karon. So it is, what's the time, Day? What's the time? 10:30. It's 10:13. It's 10:13 and boarding na ang light ferries nga barko padulong og Larena, Siquijor. Oh, nara. Let's do this, Siquijor. Okidoki, Plaridel Port. And we're boarding light ferry 11 bound for Siquijor. Mudaga ni or mulayag ni by 12 and boarding na 10:13. So sayo. Okay, sayo ang I hope sayo nimo biyahe para sayo sa tamabot sa Larena. So Siquijor. Andito na naman kami, Siquijor. So we are now inside Light Ferries 11. So ongoing pa ang pag-load sa mga gamit. So wala pa kayo sulod oh. So sayo lang tanan ka pero I think alas 12 gyapon sa. Alas 12 gyapon ta mo biyahe. Kay tagad pa ni Hog. Mapuno ning compartment diri sa paglo. Tara. Light Ferry 11 going to Siquijor, Larena Port. Okay. Be. Oy, bayot. 374. Be. Oh, 3 dito nahan.